देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 71% ମତଦାନ, ଥମୁନି ହିଂସ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅବାଧରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଓ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବୁଥ୍ ରିଗିଂ ଭଳି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାରାହାରି 71% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ମତଦାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 77.2% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 2, ବାରଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଲୁଟ୍, ଯାଜପୁରରେ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କେଉଁଠି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବାଲଟ ପେପର ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାଲଟ ପେପରରେ ମୋହର ମାରି ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୁରାଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତ କୁରୁଣ୍ଡିର 11 ନମ୍ବର ବୁଥରୁ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସେହିପରି ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ 9 ନମ୍ବର ବୁଥର ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୋଲିଂ ଅଫିସରମାନେ ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ସିଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ 2ରୁ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବାକ୍ସଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୋଟ ବାକ୍ସଟିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 3, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପାଇଁ ତ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କୁରାଙ୍ଗ ଶାସନ 15 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଅନ୍ୟପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 2 ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାରୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିର ବରଡ଼ାଯୋଡ଼ି ଓ ଲଦିପତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ ଦେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବହୁ ଦିନରୁ ଗାଁକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁରୀ ରାଜଭବନରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ। ପରେ ରାଜଭବନରେ ବିଶ୍ରାମ ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀ ରାଜଭବନ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜଭବନ ବହୁ ବଢ଼ି ସଜେଇ ହୋଇଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଲୋକମାଡ଼ରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବି 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ତାରିଖରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ମଠ ବୁଲିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଶରଧାବାଲି ସ୍ଥିତ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ସଭାରେ ମଞ୍ଚସୀନ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ରହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏଣୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜବରଦଖଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। 20 ଓ 21ରେ ଠାଏ ଠାଏ ବର୍ଷା। 20 ଓ 21 ତାରିଖରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 21 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି କମ୍ ରହିବ। ଠାଏ ଠାଏ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ନମ୍ବର 6, ଓପିଏସ୍ସି ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଣିକି ସାର୍ବଜନୀନ ହେବନି ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ବା ଓପିଏସ୍ସି ତାର ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏଣିକି ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ନିଜେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଫଳରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ୱେବସାଇଟରେ କେବଳ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଥିରେ ନାମ, ବର୍ଗ, ଲିଙ୍ଗ ରହିବ ସିନା ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ କଟ୍ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଓପିଏସ୍ସିର ଏଭଳି ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୱେବସାଇଟରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଓପିଏସ୍ସିର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓପିଏସ୍ସି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା 5T ବା ମୋ ସରକାର ନିୟମର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି। ନମ୍ବର 7, ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗଲାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା, 3 ପୁଲିସ ମୃତ, 14 ଆହତ।
तृतीय पर्याय पंचायत निर्वाचन ड्यूटी रे जाउथिबा बेले दुर्घटना चलीगला 3 पुलिस कर्मचारी जीवन सेहीपरि आउ 14 जन पुलिस कर्मचारी आहत मध्य होइछंती। काली राति प्राय 9टा बेले नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी थाना अंतर्गत सोरिसपदर निकटरे घटिছে ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏକ ବସ୍ରେ ଏହି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ସୋରିଷପଦର ନିକଟରେ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆହତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ବିଜେଡିକୁ ଜିତେଇବାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର ବର୍ଷିଲେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। जिलापालଙ୍କ समेत निर्वाचन दायित्व रे थिबा सरकारी अधिकारी माने निर्वाचन आचरण विधि को लंघन करुछंती बोली बीजेपी अभियोग करिथिबा बेले शासक बीजेडी रो एजेंट भावे सरकारी ऑफिसर माने कार्य करुथिबा कांग्रेस अभियोग करिछि। बीजेडी को जितेबा पई सरकारी ऑफिसर माने कार्य करिबा निर्वाचन आचरण विधि रो खोला उल्लंघन बोली विरोधी दल कहिबा सह दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान नेबा पई दाबी करिछंती। बीजेपी एक प्रतिनिधि दल काली राज्य निर्वाचन कमिशन को भेटी फेरा देवा सह सरकारी कड़र अपव्यवहार उपर तुरंत नियंत्रण पर अनुरोध करिसेंती। बीजेपी अभियोग करिछि जे सरकारी कड़ को अपव्यवहार करी निर्वाचन बैतरणी को पार हेबाकू शासक बीजेडी प्रयास जारी रखिछि। नंबर 9 हिजाब विवाद क्लास करने को आसुनाहांती अनेक पिला देलेनी परीक्षा। कर्नाटक में देखा जाइथिबा हिजाब विवाद दिनकु दिन तीव्र हेबारे लागिछि। इस्लाम धर्म रे प्रत्येक महिला को निज चुटी को हिजाब बा कोनसी कपड़ा द्वारा ढांकिबार नियम रहिछि, किंतु कर्नाटक हाईकोर्ट शिक्षानुष्ठान रे हिजाब परिधान पई अनुमति देई नथिबारु अनेक पिला क्लास वर्जन करिसंती। एथिसह हिजाब जोगु अनेक पिला प्रैक्टिकल परीक्षा मध्य देई नाहंती। गुरुवार विजय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस रो कर्तृपक्ष पिलामानंको हेड स्कार्फ खोली गेट भितर पशिबाको निर्देश देइथिले। याकु नै शिक्षार्थी और कर्तृपक्ष मध्य तीव्र असंतोष देखा देइछि। महेशूर स्थित प्री यूनिवर्सिटी रे 293 जन मुस्लिम शिक्षार्थी क्लास आसी नाहंती। कोडागोरी मध्य हिजाब बिना 30 जन छात्री क्लास करने को मना कर देइछंती। उपकूल अंचल रे थिबा विभिन्न कॉलेज रे अनुष्ठित होउतबा प्रैक्टिकल परीक्षा रे हिजाब जोगु शताधिक पिला एहाको मिस करिछंती। नंबर 10 मु जणे एमिति आतंकवादी जे स्कूल हॉस्पिटल तैयारी करिछि कहिले केजरीवाल। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूर्वतन आप नेता कुमार विश्वास खालिस्तानी आतंकवादी जोड़वा पर विवाद देखा मिली। यार जवाब दे केजरीवाल सबु दलर शीर्ष नेता मानू तेरछा बाण मारिछंती। से कहिछंती मु संभवतः गोटे भल आतंकवादी जी लोकों स्कूल हॉस्पिटल तैयारी करिछि। एथिसह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य समालोचना करिछंती। से कहिछंती जदि मु विच्छिन्नतावादी समर्थक बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानिथिले ताहेले से काहेकि मो विरोध में तदंत कले नाही कि प्रमाण उपस्थापन कले नाही। सूचनायोग्य कुमार विश्वास कहिथिले जे अरविंद केजरीवाल हेउछंती विच्छिन्नतावादी समर्थक। से पंजाब मुख्यमंत्री किंबा खलिस्तान प्रधानमंत्री हेबाकू चाहुछंती। एहाकू नै राजनीतिक बयान देखिबाकू मिलिछि। नंबर 11 कमुछि कोविड कोप हटिला नाइट कर्फ्यू। दिनकु दिन कोविड्र कोप कमुथिबारु कोहड़ हेला कटकणा। आजिठु राज्यर समस्त सहरांचलरू हटिला नाइट कर्फ्यू। राज्य में कोविड आक्रांतों संख्या कमुथिबारु नाइट कर्फ्यू हटि नेबाकू घोषणा करिसेंती स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर। फଳରେ रातिरे दोकान बजार और गाड़ी चलाचल नहीं आउ कोनोसी कटकणा रहिबो नाही। सूचनायोग्य फेब्रुआरी रे रात्रि 10टारू सकाळ 5टा जाए नाइट कर्फ्यू लागू करा जायथिला। नंबर 12 मुख्यमंत्री असुस्थ गुजब करुछि किए कांग्रेस और बीजेपी तदंत दाबी। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक काली अचानक श्री लिंगराज मंदिर दर्शन रे जाई से संपूर्ण फिट अछंती बोली गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देबा परे तांकर स्वास्थ्य को नहीं राजनीति जोर धरिछि। मुख्यमंत्री असुस्थ बोली गुजब किए और काहेकि प्रचार करुछि तार विधिवत तदंत हेउ बोली उभय बीजेपी और कांग्रेस दाबी करिसंती। बीजेपी मुखपात्र जतिन महांती गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देई कहिसंती जे मुख्यमंत्री असुस्थ थिबा नै गुजब किए करुछि तार काहेकि तदंत हेउ नाही। सेहीपरि प्रदेश कांग्रेस मुखपात्र सुदर्शन दास कहिसंती जे किछि दिनर अज्ञातवास परे मुख्यमंत्री आज पर्दा को आसिले। गणमाध्यम सामने निजे सुस्थ अछंती बोली कहिले। से सुस्थ अछंती जानि आमे खुशी, किंतु निजे सुस्थ अछंती बोली कहिबा बेले तांको स्वास्थ्य को नहीं गुजब चलीछि बोली जो टिप्पणी देले ता हमको रहस्यमय लागुछि। वास्तव में ए गुजब किए एवं काहेकि करुछि ता तदंत सापेक्ष। नंबर 13 यूक्रेन प्रसंग में भारतर निरपेक्ष आभिमुख्य को रूसियार प्रशंसा। यूक्रेन संकट को नहीं भारत निरपेक्ष नीति अवलंबन करुथिबारु रूसिया ताहाकु स्वागत करिछि। नूदिल्ली रे थिबा रूसिया दूतावास पक्षरु कुहाଯାଇଛି जे यूक्रेन प्रसंग में भारतर निरपेक्ष स्वाधीन और नीतिगत आभिमुख्य को रूसिया स्वागत करुछि।
ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମିଲିଟାରୀ ସମାଧାନ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଥିଲା। ସେହିପରି ଜାତିସଂଘରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଟି.ଏସ୍. ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତ ରହିଛି। ଉଭୟ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ସହ ଭାରତର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଭାରତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଢଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଜାତୀୟ ହିତ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ନମ୍ବର 14 ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆଦେଶ ଉପରେ ପୁଣି ସ୍ଥଗିତାଦେଶ। ବିବାଦୀୟ ପୋଲାଭରମ୍ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିବେଶ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ 8 ଫେବୃଆରୀ 2011ରେ ଜାରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆଦେଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୁନ୍ନ କୁମାର ଶାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଆସନ୍ତା 2 ଜୁଲାଇ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଦର, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିଆଜ ଯୋଗାଣ ବଢ଼େଇଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଶରେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ବା ଜରୁରୀ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପିଆଜ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 21 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ମଦର୍ସ ଡାଏରୀର ସଫଲ ଆଉଟଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 26 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଦର କମିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ 2021-22ରେ ଦେଶରେ ପିଆଜ ଦରରେ ବିଶେଷ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପିଆଜର ରବି ଫସଲ ଆସିବା ପରେ ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଫଳରେ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 16 ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ସାମିଲ ହେଲେ 5ଟି ଦକ୍ଷ ବେଲଜିୟମ ମାଲିନାଇଜ୍ କୁକୁର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର କେନାଇନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସାମିଲ ହେଲା ବେଲଜିୟମ ମାଲିନାଇଜ୍ ପ୍ରଜାତିର 5ଟି କୁକୁର। ଏହି କୁକୁର ବିଶେଷ କରି ଚୋରି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ବେଲଜିୟମ ମାଲିନାଇଜ୍ କୁକୁର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର 5ଟି କୁକୁରଙ୍କୁ କେନାଇନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି 13ଟି କୁକୁରଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି। ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବା ଏସ୍ଏସ୍ବିରେ 9 ମାସ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଅଣାଯାଇଛି। ତାଲିମ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି କୁକୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନାଇନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଇନଚାର୍ଜ। ନମ୍ବର 17 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୋଟିଆବାସୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 65% ମତଦାନ। କୋଟିଆବାସୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କୋଟିଆବାସୀ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ କାଲି ଏଠାରେ 65% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସମେତ କୋଟିଆରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। କୋଟିଆବାସୀ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ମତଦାନ କରିଥିଲେ। କୋଟିଆରେ କାଲି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାରୁ 65% ମତଦାନ ହୋଇପାରିଛି। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଜାହାଜରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ବୁଡ଼ିଗଲା 3956ଟି ଦାମୀ କାର୍। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଜଡ଼ିଗଲା ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି, ପୋର୍ସ, ଅଡି ଭଳି ଦାମୀ କାର୍ ବୋଝେଇ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ। ଜାହାଜଟି ମହାସାଗରର ଅକାତ ପାଣି ଭିତରେ ଜଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର ଏଜୋରେସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ସୱାଗନ କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାହାଜରେ 3956ଟି ଦାମୀ ତଥା ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ଥିଲା। ସେହିପରି ଜାହାଜରେ ପୋର୍ସ କମ୍ପାନୀର 1100 କାର୍ ଥିଲା। ତେବେ କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାହାଜରେ ଥିବା 22 କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଜାହାଜଟି ଜର୍ମାନୀର ଇଡେନ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2019ରେ ବି ଆମେରିକାର ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ କାର୍ ବୋଝେଇ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ 2000 ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ପୁଣି ପୁତୁରାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ମମତା। ପୁଣି ପୁତୁରାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଟିଏମ୍ସିରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମମତା ନିଜ ପୁତୁରା ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଥିବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
गत सप्ताह मध्य ममता पार्टीर राष्ट्रीय पदाधिकारी कमिटी को भांगी देइथिले, जोथिरे तांको पुत्र अभिषेक बानर्जी मध्य सामिल थिले। यापरे ममता एक 20 जणिया सदस्य विशिष्ट कार्यकारी कमिटी गठन करथिले। ममतांको एभଳି पदक्षेप एपरि समय निया जाइथिला जेतेबेले पार्टी असंतोषर गुजब तेजिबारे लागिथिला। हेले ममता सबु गुजब को भूल प्रमाणित करी अभिज्ञ नेतांको नै कार्यकारी कमिटी गठन करिसंती, जोथिरे अभिषेकंको सामिल करा जाइछि। नंबर 20 महाराष्ट्र रे बार्ड फ्लू आशंका, 25,000 अधिक पक्षी को मारिबा पई निर्देश। महाराष्ट्र थाने अंचल में सृष्टि होइछि बार्ड फ्लू भय। हठात प्राय 100 अधिक कुकुड़ा मृत्यु हेबा फଳରେ जिला प्रशासन चिंता बढ़ी। हठात एते संख्यार कुकुड़ा मृत्यु को नहीं जिले में पुणी थे बार्ड फ्लूर आशंका करा जाउछि। एहाकु दृष्टि रखी प्राय 25,000 कुकुड़ा को मारिबा पई निर्देश दिया जाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार थानेर शाहपुर अंतर्गत एक गाँव में थिबा कुकुड़ा फार्म रे प्रथमे 100 कुकुड़ा मृत्यु होइथिला। यापरे प्रशासन मृत्यु कुकुड़ा नमूना पुणे स्थित परीक्षागार को पठेइथिला। यापरे थानेर जिलापाल कहवानुसार संक्रमण आशंका को नजर रखी फार्मर 1 किलोमीटर पर्यंत आसुथिबा 25,000 अधिक कुकुड़ा को मारिबा पई निर्देश दिया जाइछि। नंबर 21 दुर्नीति छिटा लागिबा परे बदलिबो बोर्डर नाम। मध्य प्रदेशर चर्चित व्यापम अर्थात व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड वर्तमान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भाव परिचित हेबो। राज्यर शिवराज सिंह चौहान सरकार व्यापमर नाम बदलिबा पई प्रस्तुति चलैछंती। मध्य प्रदेश कैबिनेट रे व्यापम नाम परिवर्तन करने को आलोचना होइथिला, जोथिरे नाम परिवर्तन करिवार प्रस्ताव पर सहमत होइथिला। सूचना था कि जे पूर्वरु व्यापमर नाम परिवर्तन कर जाइथिला। एहा पूर्वरु व्यापम को वृत्तिगत परीक्षा बोर्ड नाम रे नामित कर जाइथिला। व्यापम सेतेबेले चर्चार परिसर को आसीथिला जेतेबेले 2013 मसीह बड़ धरणर दुर्नीति होइतिबार अभियोग होइथिला। अभियोग मुताबक अनेक परीक्षार्थी अधिकारी को लांच देउथिले एवं अन्य काहाकु सेमानक स्थान रे बसई प्रश्नर उत्तर देइथिले। नंबर 22 सीरीज बोमा विस्फोरण, 38 जन को मिलिला फांसी दंड। बहुचर्चित 2008 मसीहा गुजरातर अहमदाबाद सीरीज बोमा विस्फोरण में बड़ राय आसी। सीरीज बोमा विस्फोरण में दोषी सब्यस्त होइतिबा 49 जनक मध्यरु 38 जन को काली फांसी दंड में दंडित कर जाइछि। सेहिपरि 11 जन को आजीवन कारादंड में दंडित कर जाइछि। अहमदाबादर स्वतंत्र कोर्ट राय शुणाइबा परे बोमा विस्फोरण पीड़ितों पई मध्ये क्षतिपूरण घोषणा करिसंती। घटना रे प्राण हरैथिबा लोकंक परिवार वर्ग को 1 लाख, गुरुतर आहत को 50,000 और सामान्य आहत मान 25,000 टंका लेखाएं देवाकू स्वतंत्र कोर्ट निर्देश देइछंती। सूचनायोग्य 2008 मसीहा जुलाई 26 तारिख संध्या 6:45 रे अहमदाबाद रे प्रथम विस्फोरण होइथिला। मणिनगर रे होइथिबा प्रथम धमाका परे चारिआडे आतंक खेली जाइथिला। तेबे केही किछि बुझिबा आगरु आगामी 70 मिनिट मध्य रे आउ 20टी बोमा विस्फोरण होइथिला। एथिरे 56 जन प्राण हरैथिबा बेले 200 रु अधिक लोक आहत होइथिले। नंबर 23 पुणी खसिला संक्रमण, 671 कोविड पॉजिटिव चिन्हट। राज्य में गत 24 घंटा मध्य 671 कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। खोर्धारू 103, अनुगुड़ू 22, बालेश्वरु 12, बरगढ़ 16, भद्रकरू 7, बलांगीरु 7, बौद्धरू 16, कटकरू 31, देवगढ़ 6, ढेंकानालू 5, गजपति 27, गंजामरू 11, जगतसिंहपुर 12, जाजपुर 47, झारसुगुड़ारू 20, कलाहांडी 11, कंधमाड़ू 13, केन्द्रापड़ारू 19, केउझरु 9, खोर्धारू 103, कोरापुटरू 39, मालकानगिरी 2, मयूरभंजरू 22, नवरंगपुर 4, नयगढ़ 18, नुआपड़ारू 14, पुरीरू 12 जन, रायगढ़ 9, संबलपुर 28, सोनपुर 1 और सुंदरगढ़ 105 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। नंबर 24 सीबीआई प्रश्नबाण में घाइला हेले चित्रा रामकृष्ण। सीबीआई शुक्रवार नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर पूर्वतन सीईओ चित्रा रामकृष्ण को जेरा करिछि। निजर पदर दुरुपयोग और एनएससी गुरुत्वपूर्ण तथ्यर प्रगट अभियोग रे तांको जेरा कर जाइछि। यह सहित चित्रा एनएससी पूर्वतन सीईओ रवि नायर और पूर्वतन सीईओ आनंद सुब्रमण्यम विरोध में लुकआउट नोटिस जारी करिछि सीबीआई। एही अभियुक्त माने जेपरी देश छाड़ी विदेश को पलायन करती सेतिपई एही लुकआउट नोटिस जारी कर जाइछि। चित्रा एनएससी कोलोकेशन व्यवस्थार दुरुपयोग करी स्टॉक मार्केट संपर्कित गुरुत्वपूर्ण तथ्य आगुआ प्रकट करुथिबार अभियोग होइछि। गत फेब्रुआरी 11 रे चित्रा समग्र देश में चर्चा को आसीथिले, जेतेबेले सेबी पक्षरु कर जाइथिबा एक तदंतरु जणा पड़िथिला जे से हिमालयर जणे जोगी निर्देश रे एनएससी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेउथिले। यापरे सेबी चित्रांक उपरे 3 कोटीर जरिमाना लगेइछि। नंबर 25 इस्तीफा देले इंडिगो कंपनीर सह प्रतिष्ठाता। घरोई विमान सेवा प्रदानकारी संस्था इंडिगो एयरलाइंस सह प्रतिष्ठाता राकेश गंगवाल काली इस्तीफा देइछंती। से बोर्ड सदस्य पदरु इस्तीफा देबा सह कंपनी रे थिबा निजर अंशधन मध्ये ह्रास करिवे। गंगवाल तांको परिवार सदस्यंको 36.61% अंशधन इंडिगोर मूड कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन रे रहिछि। सेहिपरि इंडिगोर अन्यतम प्रतिष्ठाता राहुल भाटिया और तांको परिवार सदस्यंको 37.8% अंशधन कंपनी रे रहिछि। यार अर्थ कंपनीर अधिकांश अंशधन एई दुई प्रतिष्ठातांको नारे रहिछि। नंबर 26
द्वितीय टी20 वेस्टइंडिज को 8 रन हरैला भारत। स्थानीय इडेन गार्डन ठारे खेला जाइथिबा भारत वेस्टइंडिज द्वितीय टी20 मैच रे भारत वेस्टइंडिज को 8 रन परास्त करिछि। भारत द्वारा रखा जाइथिबा 187 रन विजय लक्ष्य जवाब रे इंडिज निर्धारित 20 ओवर 178 रन करि पारिथिला। दल पक्षरु निकोलास पुरन 62 रन और रोहमान पावेल 68 रन करथिले। एही मैच रे वेस्टइंडिज टॉस जीति भारत को बैटिंग पे आमंत्रण करिथिला। भारत प्रथमे बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर रे 5 विकेट हरई 186 रन करिथिला। रोहित 19 रन करी आउट होइथिले भी विराट निजर अर्धशतक पूरण करथिले। शेष बेड़को ऋषभ पंत और वेंकटेश आयर लढुआ बैटिंग करी दलीय स्कोर को 186 रे पहुंचैथिले। पंत 52 रन करिथा बेले आयर 33 रन करथिले। एही विजय सह भारत सीरीज रे 2-0 रे अग्रणी हासिल करिछि। नंबर 27 पदार्पण रे विश्व रेकर्ड मारिले 30 शतक। पदार्पण रे शतक कि 2 शतक नुहे मारिले 30 शतक आउ नुआ विश्व रेकर्ड अर्जन कले। 22 वर्षीय बिहार बैटर साकिबुल गनी चढ़ित रणजी ट्रॉफी रे ई विश्व कीर्तिमान अधिकारी होइछंती। कोलकातार जादवपुर विश्वविद्यालय कैंपस रे प्लट ग्रुप रो प्रथम मैच रे गनी मिजोरम विपक्ष रे 30 शतकीय इनिंग्स खेलिछंती। 387 बॉल रे निजर 30 शतक पूर्ण करिथिबा साकिबुल 405 बॉल खेली 341 रन करिछंती, जोथिरे 2 छक्का 56 चौका शामिल अछि। गनी एही 30 शतकीय इनिंग्स सह सब रेकर्ड को पछरे पकई देइछंती। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रो पदार्पण रे 30 शतक मारिबारे गनी प्रथम खेलाड़ी होइछंती। एथिसह से अजय रोहेरांक रेकर्ड भांगी देइछंती, जे 2018-19 रे प्रथम श्रेणी क्रिकेट रे 167 रन करिथिले। रोहेरा हैदराबाद विपक्ष रे एही इनिंग्स खेलिथिले। सूचनायोग्य बिहार रो मोतिहारी रे जन्मित साकिबुल लिस्ट ए क्रिकेट रे 14 मैच खेली 377 रन करिछंती। या छडा से 11 टी20 मैच रे 192 रन करिछंती। नंबर 28 फेडरेशन कप भली सेमी रे पहुंची इतिहास रचिला ओडिशा। ओडिशा भलीबॉल संघ एवं किट विश्वविद्यालय मिलित आनुकूल्य रे आयोजित 34तम फेडरेशन कप भलीबॉल प्रतियोगितार सेमिफाइनाल रे पहुंची ओडिशा पुरुष दल इतिहास रचिछि। भारतीय भलीबॉल महासंघ द्वारा आयोजित जेकोसी वरिष्ठ भलीबॉल प्रतियोगितार ओडिशार यह प्रथम सेमिफाइनाल प्रवेश। किट्र विजु पट्टनायक इंडोर स्टेडियम रे चलिथिबा ई प्रतियोगितार पुरुष वर्गर गुरुवार मैच रे 3-2 सेट रे केरल को हरई सेमिफाइनाल स्थान निश्चित करिथिला। नंबर 29 रणजी ट्रॉफी आशीषंक पदार्पण गोवा 181 ओडिशा 3 विकेट रे 23। अहमदाबाद रे गुरुवार आरंभ होइतिबा रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप डी मैच रा प्रथम दिन बोलर मानक नाम रे जाइछि। बोलरंक आधिपत्य मध्य उभय दलर मोट 13टी विकेट झड़ी जाइछि। गोवा प्रथम पाड़ी 181 रन रे शेष होइजिबा परे ओडिशा स्टंप अपसारण बेळको 3 विकेट विनिमय रे 23 रन करिछि। अधिनायक शुभ्रांशु सेनापति 14 रन करी अपराजित रहिछंती। नंबर 30 90 वर्ष रे दक्षिण अफ्रिकार सर्वनिम्न 95। मैट हेनरींक घातक बोलिंग कारणरू गुरुवार ठारू आरंभ होइतिबा प्रथम टेस्ट रे दक्षिण अफ्रिकार प्रथम पाड़ी को न्यूजीलैंड मात्र 95 रन रे ऑल आउट करि देइछि। हेनरी पूर्वरु केबे भी 5 विकेट सफलता पाइ नथिबा बेले गुरुवार 15 ओवर बोलिंग करी 7 मेडन 23 रन 7 विकेट बोलिंग चित्र सह दक्षिण अफ्रिका पाड़ी को छिनछतर करि देइथिले। दक्षिण अफ्रिका पाड़ी रे जुबेर हमजा सर्वाधिक 25 रन करिथिले। 2 जण खाता खोली पारि नथिबा बेले मोट 7 जण 2 अंक भी छुई पारि नथिले। दीर्घ 90 वर्ष परे दक्षिण अफ्रिका सर्वनिम्न स्कोर करिथिला। शेष थर पई 1932 रे दक्षिण अफ्रिका 100 रु कम स्कोर रे ऑल आउट हो जाइथिला। मेलबोर्न रे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे 36 रन करी फॉलोअन खेलिथिला। जवाब रे घरे न्यूजीलैंड प्रथम दिन खेल शेष सुधा 3 विकेट हरई 116 रन करिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।